درس نوبتی نقشه دهمی اداره محرک سینخرونی. نقشه دهم ما درس گذشته خصوصا اویدی راهاندازی محرک با صورت چپگرد و راستگرد و این هم باقی مانده همان درسی اداره محرک با صورت چپگرد و راستگرد است که نام دارد چپگرد راستگرد زود. این کلمه زود علاوه شدگی است، یعنی در نقشش هم میبینیم چی فرقیت از نقشه قبلی دارد. مدار قدرتیش که مثل همون پیشتر از دوتا کانتاکتور، فقط در تیغه های خروجی کانتاکتور دویم جای دو سیم عوض می شود. فقط فرقیتی که در اینجا است مدار اداره کنی، زنجیر اداره کنی. مگر از درس قبل ما یک بار دیدگی بودیم که ما در سری راهی حاضر اینجا فرقیت مثل پیشتر باز از یک ستوپ، این ستوپ است، این ستوپ یک تا ستارت چپگرد، یک تا راستگرد. اینا هم که تیغه نگاه دارنده، اینشان تیغه نگاه دارنده. اینا یکون فرقیت تا اینجا نیست. خیلی ما گفتیم که قلف الکتریکی است، این در مسیر K1 تیغه بسته K2 و در مسیر K2 تیغه بسته K1، یعنی کانتاکتور با هم قلف الکتریکی دارند، یعنی نباید همزمان هم K1 و K2 روشن شود. تیغه بسته بود. فقط همون نام زود چپگرد راستگرد زود از همین تیغه بسته S2 و S3. خب ما یک بار درس قبلا میبینیم برای بو بهتر شدن. درس قبلی full protection round left round right protection full protection. اگر اینجا بینیم ما تیغه بسته در مسیر ستارتو داشتیم، یعنی زمانی که ما اگر که یک روشن باشد، ما زمانی که S3 را پخش کنیم از حسابی که تیغه بسته S2 در مسیر S3 است، با ما اجازتی روشن کردن K2 رو نمیداد. و در این نقشه که با نام زود است، چپگرد راستگرد زود، بعد در سیمولاتور میبینیم که چخیل در حقیقتا زود از چپگرد به راستگرد تغییر میکنه. تیغه بسته بعد ستارت و تیغه نگاه دارنده کانتاکتور است، یعنی در این قسمت است. فرض کنیم وقتی که ما S2 روشن است، ما S3 را اگر وصل کنیم، بینیم اگر S3 تیغه بستش که در مسیر K1 است، این سر اول K1 از مدار خارج میکنه، یعنی این مسیر قطع میکنه، K1 ما خاموش میشه و بعد گشته باز K2 وصل میشود، یعنی همون زمان هم K1 خاموش میشه و K2 روشن میشه، یعنی از چپگرد به راستگرد زود عوض میشه. میریم نرم افزار سیمولیشن ریلی. خب قسمت مدار قدرتی گفتیم همون بی تفاوت، فقط جای دو سیم عوض شد، فازه یکم و سیوم. مدار فرمون که یک قسمت هم دویم است، محافظه که یک فازه، تیغه بسته حمایه سیرباری و ریلی حرارتی F2، F2. خب یک ستوپ توقف برای هر دو، ستارت چپگرد، ستارت راستگرد،
тиғаи бози худнигаҳдорандаи контактори КМ1 тиғаи бози худнигаҳдорандаи КМ2 ва боз сараввал симпеча монем барои фаҳмидани фарқият. яъне КМ1 ва КМ2 ин масири ки нейтралошро васл мекунем. хоб мо гуфтем чизе ки дар чапгард ва ростгард пешфарз аст, тиғаи бастаи контактори дуюм яъне КМ2 дар масири КМ1 аст ва тиғаи бастаи КМ1 дар масири КМ2, контактори КМ2. то инҷо ки мо аллакай дар қабл қариб ин масъаларо комилан дидем ва фарқияте ки дар инҷо буд гуфтем ҷобаҷоишро беҳтар кунем. изофа шуд тиғаҳои бастаи S2 ва S3. ҳозир мо дар масири КМ1 ки S2 барои роҳандозӣ аст, тиғаи бастаи S3 аст. тиг S3 ва дар масири КМ2 ки тиғаи старти S3 аст, тиғаи бастаи S2 бояд бошад. S2 яъне бархилоф мисли ҳамон қулфи электрикӣ. хоб шумо агар дар асл бинед ҳамин S2 ва S3 инҳо ба шакли зеринанд, яъне стартҳое ки ҳам тиғаи баста доранд ва ҳам тиғаи боз доранд. яъне ин ҳастай ҳамон тугма ё ки ҳамон шастиҳое ки барои старт ҳаст як тиға, яъне тиғаи боз тиғаи баста ва бо инчунин ҳаст ҳам тиғаи боз ва ҳам тиғаи баста дорад. яъне мо ҳамина дар назар дорем. мо тиғаи бозша барои тиғаи бозаш фарз кунем S2 тиғаи бозаш барои роҳандозӣ ва тиғаи басташ барои мутаваққиф кардани масири дуюм. вастагиша анҷом медиҳем. фаз омад муҳофизак, аз муҳофизак омад тиғаи бастаи ҳимоят серборӣ, баъд омад стоп. яъне ин қисмате аст ки доиман комил меистад. баъди стоп омад старти якум, старти чапгард. ва чапгарди мо тиғаи нигаҳдорандаи КМ1 қадди мувозист. ин мувозӣ ва боз инчунин омад старти дуюмам ба КМ2 мувозист. то инҷаш фаҳмо. ва аз S2 омад ба тиғаи бастаи S3 ва аз S3 ба тиғаи бастаи S2 ва боз аз S3 хориҷ шуд ба тиғаи бастаи КМ2 ва аз S2 ба тиғаи бастаи КМ1 ва ҳамин хел давом. яъне инҷо
боз ҳана ҳамон қулфи электрикӣ дар масири якдигаранд. яъне ин дар инҷо ки ин аз КМ1 аст, яъне ин КМ1, ин аз КМ2 ва ин аз AC3 ва ин аз AC2. бибинем қисмати simulation ва мебинем ки ба чӣ шакл кор мекунад. манбаи сефаза, якфаза. сараввал AC2 тариқи чапгард, яъне муҳаррик ба тариқи чапгард роҳандозӣ шуд. ягон фарқият нест аз қабл. замоне ки мо дар дарсҳои гузашта гуфтем агар ҳимоя шуда бошад, бо ҳимояи комил бошад, замоне ки мо AC2-ро пахш кардем ва муҳаррик ба тариқи чапгард роҳандозӣ шуд, мо агар AC3-ро васл кунем, то стоп накунем, муҳаррик ба тариқи ростгард васл намешуд. дар ин ҷо мо мебинем фарқият, яъне ҳамзамон замоне ки мо AC2-ро васл кардем, агар AC3-ро васл кардем, агар бинем тиғаи басташ дар масири AC2 ки КМ1 аст, тағйири вазъият мекунад, баста буд боз мешавад ва ин боис мешавад ки КМ1 қатъ мешавад ва бевосита замоне ки КМ1 қатъ шуд, ана ҳамин тиғаи бастае ки дар масири КМ2 дошт, баргашта уна баста мекунад ва КМ2 ки ҳамаи тиғо баста мешавад, чи AC2 чи КМ1 буд, ин сабаб мешавад ки КМ2-и мо бевосита васл мешавад. ва боз агар мо AC2-ро васл кунем, мебинем ки боз аз ростгард ба чапгард бармегардад. яъне ҳамин аст роҳандозии муҳаррики асинхронӣ ба сурати чапгард ва ростгарди зуд чапгард ё ростгард.